बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक आती है, पहली जिल्द में, सही बुखारी शरीफ में। ये आपने बारहा ये वाक़यात सुने हैं, मगर मैंने इसका आपको हवाला इसलिए दिया है ताकि इसको एक हिकायत और वाक़या ना समझना। ये बच्चों को भी याद है और बड़ों को भी, ये स्कूलों में भी पहले किताबों में हुआ करती थी, मगर अब नहीं लाहाज़ुल क़ियास। मगर बुखारी शरीफ में इस पे इमाम बुखारी ने इस हदीस को नक़ल किया है, 6116 नंबर हदीस इसको नक़ल किया है। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम में से पहले लोगों में 3 आदमी जा रहे थे। सरकार ने पहली कौमों का ज़िक्र किया। फरमाया 3 लोग इकट्ठे जा रहे थे, एक गार में पनाह लेने के लिए दाखिल हुए। एक गार देखी, उसमें पनाह लेने के लिए दाखिल हो गए। फरमाते हैं पहाड़ से एक पत्थर लुढ़का और वो गार के मुंह पर आ गिरा और उसने गार से निकलने का रास्ता बंद कर दिया। सरकार फरमाते, अब उन्होंने कहा कि आप इस पत्थर से बच नहीं सकते, मौत है, इसके सिवा चारागर कोई नहीं। गार के मुंह के आगे इतना भारी पत्थर है, वो हमसे तो हटेगा नहीं। कहा फिर क्या करें? उनमें से एक आदमी ने उनको कहा कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अपने किसी एक नेक अमल को पेश करके जो हमने खालिस अल्लाह के लिए किया हो, उस अमल का अल्लाह के हुजूर वास्ता दें। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को असबाब पैदा फरमाए और हमारे निकलने का कोई रास्ता पैदा हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उनमें से एक आदमी ने कहा ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए थे और मैं उनसे पहले अपने घर के किसी फर्द को दूध नहीं पिलाता था, यहाँ तक कि एक दिन मुझे किसी काम के बाइस ज्यादा देर हो गई और वो सो गए। मैंने उनके लिए दूध दोहा तो वो सोए हुए थे, जबकि मैंने उनसे पहले घर के किसी फर्द को दूध पिलाना पसंद न किया। मैं उसी जगह खड़ा रहा और प्याला मेरे हाथ में था कि वो जाग कर दूध पिए, यहाँ तक कि फजर हो गई। जब वो जागे और फिर उन्होंने दूध पिया, यहाँ तक कि फजर हो गई। वो बंदा अर्ज करता है, ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रिजा के लिए किया है तो इस पत्थर को हमारे रास्ते से हटा दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बस वो कदरे पत्थर थोड़ा सा सरका, रास्ता बन गया, थोड़ा सा हटा। अब इतना नहीं हटा था कि लोग निकल जाएं, मगर उम्मीद पैदा हुई। सरकार फरमाते हैं कि फिर दूसरा बंदा कुछ इस अंदाज में अर्ज गुजारी करने लगा, ए अल्लाह, मेरे चचा की बेटी जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था और मेरा दिल उसी पे आया हुआ था, लेकिन वो मुझसे हर वक्त बचती रहती थी, मुझसे दूर रहती थी, मुझे करीब नहीं आने देती थी। तो सर फरमाते हैं कि एक साल उसे कुछ जरूरत पड़ी, वो अर्ज करती, या अल्लाह, उसको जरूरत पड़ी, वो मेरे पास उसको आना पड़ा। मैंने उसे 120 दिनार दिए और ये कहकर कि मेरे और तेरे दरमियान अब कोई रुकावट हाइल ना हो, और मैंने उस पर काबू पा लिया, यानी मैं उस पर कादर हो गया, मैं उसके करीब जाने लगा। तो उस औरत ने कहा कि आपके लिए मैं हलाल नहीं हूं, लिहाजा उस बंद को ना तोड़ जो अल्लाह ने कायम किया है, हमारे तेरे और मेरे दरमियान जो अल्लाह ने कायम कर दिया उसको ना तोड़। बंदा अर्ज करता, अल्लाह, मैंने उस बात को गुनाह समझा, उस वक्त जब मैं कादिर था मैं उससे हट गया, हालांकि मुझे सबसे ज्यादा वो प्यारी लगती थी, और मैंने जो उसको सोना दिया वो भी छोड़ दिया, वापस नहीं लिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रिजा के लिए किया है, अल्लाह हमारे लिए निकलने का रास्ता बना दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो पत्थर थोड़ा सा और सरका, रास्ता कुछ खुला हुआ। तीसरा बंदा, सरकार फरमाते अल्लाह के हुजूर अर्ज गुजार हुआ, ए अल्लाह, मैंने कुछ आदमी मजदूरी पर लगाए
جب شام کا وقت ہوا، ان میں سے ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس نے مزدوری نہیں لی۔ اللہ، میں نے اس مزدور کے وہ پیسے اپنے کام میں لگائے۔ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور پلٹا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے، آج مجھے ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو تم اونٹ، گائیں، بکریاں، یہ غلام یہ دیکھ رہے ہو، یہ سارا تیرا ہی ہے، لے جا۔ بندہ کہنے لگا، تو میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، اگر دے نہیں سکتا۔ کہا، خدا کے بندے، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، وہ تیرے پیسے میں نے کام پہ لگائے، اللہ نے اس میں برکت دی، یہ اتنا مال، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ غلام، یہ سب کچھ اسی میں سے بنے ہیں، اس لیے یہ سارے کا سارا تیرا ہے، تو اس کا مالک ہے۔ بندہ عرض کرتا، اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ اگر ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے اور ان کو راستہ مل گیا۔ اور دوسرے مقام پہ نبی رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، حضرت ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمیں صدقے کا حکم فرماتے تو ہم میں سے کوئی بازار کی طرف جاتا، بوجھ اٹھاتا اور ایک مد حاصل کرتا، جبکہ آج ہم میں سے کسی کو ہزاروں روپے بھی حاصل ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ حدیث جو بیان کی صحابہ سے، محدثین نے اس سے سبق کیا نکالا؟ سبق نمبر ایک، کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اور اللہ اس وسیلے کی برکت سے اللہ تمہاری مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہی نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ اللہ کی رضا والی نیکی کیا کرو۔ تیسرا سبق یہ، جب نیکی کرو خالصتاً اللہ کی رضا والی جب نیکی کرو گے تو وہ نیکی تمہارے ضرور بھی ضرور کام آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق بخش دے۔